आज विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा रथयात्रा सजई होइछि श्रीक्षेत्र। रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी को यात्रा करिवे चतुर्धामूर्ति। महाप्रभुंक अपेक्षार सिंहद्वार सम्मुखें रही तीन रथ। आज एकाठी पवित्र नवयौवन नेत्रोत्सव और श्रीगुंडीचा यात्रा अनुष्ठित हेब। 1971 मसीहा पर एभली विरल रथयात्रा अनुष्ठित होउछि। चलित वर्ष 2 दिन धरी रथयात्रा देखिबे भक्त। विरल रथयात्रा स्वतंत्र नीतिकांति चली। विलंबित रातिरु चली नीतिकांति। अपराह्न गोटाए तीन ठाकुरंक पहंडी हेब। पहंडी परे हेब छेरा पहरा। 2:30 सुधा सरिब छेरा पहरा नीति। अपराह्न 5टारे आरंभ हेब रथ टणा। श्रृंखलित रथयात्रा नहीं जिला प्रशासन और पुलिस व्यापक प्रस्तुति होइछि। सुरक्षा नियोजित होइछन्ति 180 प्लाटून पुलिस। भिड़ उपरे नजर रखिबाकु बड़दाण्डरे उड़िब बहु ड्रोन। प्रद्युम्न साथुआ पुरी ब्यूरो हेड जोड़ी होइछन्ति। अधिक सूचना और आलोचना प्रद्युम्न, विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा सजई होइछि श्रीक्षेत्र एवं नीतिकांति आरंभ हो सारिलानी। पवित्र दिन महाप्रभुंकर रथयात्रा This is a wonderful experience, as my husband said, like it's a lifetime experience. I was just wondering, Mahaprabhu used to dance in front of the cart when the cart was just moving in this grand road. So I was trying to experience that transcendental feeling, and I'm waiting to see the cart moving in this grand road and experience Lord Jagannath coming towards us. And I wanted to see. I wanted to get the blessings of Lord Jagannath and feel the transcendental pleasure, It's such a wonderful experience. And thank you so much for everyone to make this happen. And of course, the Lord of the universe, Lord Jagannath, is so merciful to everyone. Here, each and everyone have so much of devotion. Even a very, very lame person, that person also has so much of devotion. So seeing that itself, it inspires us a lot. Thank you so much. After 1971, this time Rath Yatra in 2 days. Yeah. 2 days Rath Yatra is really good because like lot of devotees want to take darshan of Lord Jagannath, and it is very nice so that you could have the darshan of Jagannath, and also like the crowd here is too much. So it's better for each and everyone to take the pleasure and relaxed they can be. And there are lots of accidents also happening here, stampede and those things. So that can also be prevented because of these 2 days. And it's very good. Yeah, Jagannath's mercy should reach each and everyone. So it's better to have 2 days. Thank you so much. Yeah. Hari. Hare Krishna, dear devotees, dear Jagannath Puri Mandir and Jagannath Puri people. This now start incredible celebrate Rath Yatra. This celebrate for all world, for all soul and for all people. This celebrate make mind, clean soul, clean body. This incredible Rath Yatra, and I'm feeling love, I'm feeling protect, I'm feeling God. Thank you so much. Hare Krishna. प्रद्युम्न जमली भाव में भक्तंकर प्रतिक्रिया मध्य शुणुथिले। रथ प्रस्तुत पथ प्रस्तुत भक्त मध्य अपेक्षार आज पवित्र विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा रथयात्रा सजई होइछि श्रीक्षेत्र। रत्नवेदी छाड़ी जन्मवेदी को यात्रा करिवे चतुर्धामूर्ति। महाप्रभुंक अपेक्षार सिंहद्वार सम्मुखें रही तीन रथ। आज एकाठी पवित्र नवयौवन
नेत्रोत्सव और श्रीगुंडीचा यात्रा अनुष्ठित हेब। दुर्लभ रथयात्रा देखिबार सुजोग पाइबे भक्त। प्रद्युम्न रथ प्रस्तुत, पथ प्रस्तुत एवं विश्व नियंतांक अपेक्षा रे समग्र विश्व। देखंतु निश्चित भाव ये जो विरल सुजोग रही महाप्रभुंकर आज नवजौवन दर्शन नेत्रोत्सव ता सहित मत रथयात्रा पवित्र रथयात्रा पूर्व आम पूरा दृश्य देखा चाहबू। ये हूँ सिंहद्वार सम्मुखर चित्र जोठी कि पतित पावनकर जो ताटी लगी रही से ताटी फिटी सारी अर्थात वर्तमान महाप्रभु को दर्शन करें। ये हूँ नवजौवन दर्शन दृश्य जहाँकि आम देखिपुँ पूरा निकटरे एवं 22 पाहच देखिपुँ ये पतित पावनकर नवजौवन दर्शन भक्त मान अगणित भक्त मान दर्शन देउछन्ति महाप्रभु। जेहेतु आज श्रीमंदिर भितर कौन दर्शन सुविधा नहीं महाप्रभु फेरिबा परे अर्थात श्रीमंदिर आसवा परे तांको ही दर्शन करें नवजौवन बेशरे जो भाव में नीतिकांति चली आम जदि कहवा जे महाप्रभु समस्त नीति जहाँ जो निर्धारित नीति निर्घंट थिला ताठारु किछि मात्र विलंब होते बर्तमान किंतु महाप्रभु समस्त नीति जारी रही। विशेषकर मंगल आलती 4टार अनुष्ठित हो सारी मंगल आलती पर मैलम अवकाश नीति सरी जो 10 अवतार बाहुड़ा विजे करिथांती अर्थात महाप्रभुकर जो पटीदिय था फेरई नि एवं वर्तमान आम देखिपुचे जे सेठी द्वैतापति सर्वांग नेत्रोत्सव बंदापरा सरी सहित मत जात्रांगी महास्नान जो नीति थी सरी एवं सूर्य पूजा और द्वारपाल पूजा निकट समाप्त ही गोपाल बल्लभ भोग जार समय निर्घंट 6टारू 7टा रही आरंभ होगा जाऊँगी। तेणु मोटामोटी कहुपर समस्त नीति श्रीमंदिर भितर आम देखो समस्त सहयोग सेवायत मान सहयोग जारी रही। एपटे आम दृश्य देखू 3 रथ संपूर्ण प्रस्तुत हो रही 3 रथ संपूर्ण सुरक्षा बलय मध्य रही आम देखा पाचु जेहेतु गोटे विरल सुजोग रही चलित वर्ष आम से सुजोग समस्ते चाहते से सुजोग को नापी महाप्रभुंकर यही जो विरल रथयात्रार सुजोग समस्ते नाक चाहते विशेषकर आम सहित सेवायत वरिष्ठ सेवायत शरत महांती जोड़ी हेले से मंदिर निकट फेरी आम दर्शक मान को कहे जे नीति किभली भाव में महाप्रभु चली जहाँ कहुचे गोपाल बल्लभ भोग समस्त प्रस्तुति सरी सारी नीति खूब शीघ्र बहुत त्वरान्वित भाव में चली जदिओ समय सारणी अनुसार राति 2टार महाप्रभुंकर द्वार उन्मुक्त होकर तड़प लगी अवकाश इत्यादि हबार थिला तार 1.5 घंटा पर नीतिकांति आरंभ होता किंतु वर्तमान जो भली भाव में नीतिकांति चली नेत्रोत्सव राजनीति बंदापना विभिन्न प्रकार जोटा कि श्रीगुंडीचा अवसर में महाप्रभुंकर नीतिकांति रही थाए से समस्त समापन हो सारे महाप्रभुंकर बाकी रहिला सेनापटा लगी जोटा महाप्रभु पहंडी पूर्व जो सिंह अंगस्त्राण जोटा सिंह को सुरक्षा दिए से कवच पिंधि था 4 घंटा 4.5 घंटा समय लगी था किंतु दैतापति माने से कार्य को आगुरी साधित कर तेणु जहाँकि पहंडी आरंभ होबार समय सारणी दिन 1:10 बेले थिला तार यथेष्ट पूर्व अर्थात प्रायतः जहाँ अनुमान करा जाउची दिन 11टा सुधा महाप्रभुंकर धाड़ी पहंडी आरंभ होबो। वर्तमान गोपाल बल्लभ पूजा पाई प्रस्तुति चलिलानी तापरे महाप्रभु खेचड़ी भोग खाइबे तापरे मंगलार्पण होई डोर लागि ही पहंडी आरंभ होबो। चलित वर्ष गोटे विरल सुजोग रही समस्तक पई कारण नेत्रोत्सव नवजौवन दर्शन और रथयात्रा गोटे दिन पड़ुची किभली रही ता भितर परिवेश कारण साधारण भक्त मान श्रीमंदिर भितर प्रवेश सुजोग नहीं महाप्रभु नवजौवन बेसरे आपण माने दर्शन कर सारे देखंतु ये गोटे अलभ्य जोग दर्शन जोग जोटा कि महाप्रभुंकर श्रीमंदिर आभ्यंतरटी पूरा खाँ खाँ लगुची केवल किछि आरक्षी बाहिनी रही बाहर पाट अगणार जगी सेवक घरर स्त्री लोक मान दर्शन सुजोग दि जाने गरुड़ स्तंभ बा बाहर काठरू महाप्रभु दर्शन लाभ करुँच पालिया सेवक जो माने संपृक्त आजिका यात्रा से सेवक माने महाप्रभुंकर अति निकटरे रही समस्त नीतिकांति सहायता करुँच दर्शन करने कथा जो कहले आज गोटे एमती विरल दिन आज राजा इंद्रदुम्न ठू आरंभ करी स्वर्गर राजा इंद्र मध्य आज दर्शन आकांक्षी होता
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଯମ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କି କମନୀୟ ନେତ୍ର ଚକା ବୈଠି ପରେ ଉଭା ତହିଁକି କି ଉପମା ଦବା ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସର ଚକାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ହିଆ ବୃଷାଳ ମିଶା ମିଶି ବାରା ନିଧି ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେଖୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅତି ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅନବସର ଗୃହ ଚକା ବୈଠି ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି ଶତ ସିଂହ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କି ଅପୂର୍ବ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ନବ ଯୌବନ କାନ୍ତି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାରଣ କରାହେଇଛି ଯେହେତୁ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବ ଯୌବନ ଦୃଶ୍ୟ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନବ ଯୌବନ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନ ହେଇସାରିଲେଣି ନବ ଯୌବନ ବେଶରେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଜି ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ 53 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯାହାକି ତିଥି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ 15 ଦିନ ଅନବସର 13 ଦିନରେ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହାର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସରି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ 1:10ରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଥିଲେ ଏବଂ 4ଟାରେ ଛେରା ପହଁରା 5ଟାରେ ରଥ ଟଣା ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ବିଶେଷ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି ଯେହେତୁ ସେନାପଟା ଲାଗି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ସକାଳ ଧୂପର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇକିରି ବାହାରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହେଇ ବିଜେ କାହାଳି ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ନିନାଦିତ କଲା ମାନେ ଆଉ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ରହିବେନି ଚକା ଛାଡ଼ିକିରି 22:05 ଦେଇ ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଦିନ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରିବେ ସବୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛାମୟ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ସମାପନ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ତ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏହି ନୀତିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ 5ଟା ବେଳେ ରଥ ଟଣା ରହିଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ରଥ ଟଣା ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ବସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ କେତେବେଳେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ସେଇ ବିକଚ କମନୀୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଘଟିବ ସେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ସାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ସେବକମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ତାହା ନୁହଁ ଭକ୍ତମାନେ पुलिस प्रशासन राज्य प्रशासन जिला प्रशासन ठू आरंभ करी रथर कुशली कारीगर ठू आरंभ करी चित्रशिल्पी पर्यंत रथ पथ समस्ते वर्तमान प्रस्तुत समस्ते अपेक्षा करिसेंती सेही ब्रह्मांड साई कालिया शांत केतेबेले बड़दांड को ओल्लेइबे पवित्र घोष यात्रा तांकर समापन करिवे तेणु समस्ते सेही समय को अपेक्षा करिसेंती आ महाप्रभु मध्य जेहेतु से मध्य आतुर भक्त मानक सहित मिसिबा पई तेणु जो नीतिकांति रहिथिला दिन 1:10 रे पहंडी आरंभ होबार कार्यक्रम रहिथिला तार यथेष्ट पूर्व महाप्रभु खेचड़ी भोग खाई सारिला परे बड़दांडे आसी पदार्पण करिवे आ गोटे कथा जानिबा को चाहिबो जे आमे देखुछु जे प्रथम थर पई कोनोसी राष्ट्रपति आसुचंती रथयात्रा सामिल होउचंती तो राष्ट्रपति आसीबे रथयात्रा सामिल हेबे ये गोटे विशेष मुहूर्त बोले आपण मने करू नांती देखंतु सारा विश्वपति जी होउचंती जगन्नाथ महाप्रभु तांकर अपूर्व घोष यात्रा को महामहिम भारतर राष्ट्रपति आसुचंती से मध्य अत्यंत तांकर महाप्रभुंक प्रति भक्ति रही जेतेबेले कि से आसीथिले या पूर्वरु श्रीक्षेत्र माटी रे बड़दांडे जेतेबेले तांकर कारकेड आसी पहुंचीथिला बड़ देउळ देखु देखु से निज गाड़ी रु ओल्हेई पड़िकिरी तळे पादरे चाली चाली आसीबाकू उद्यम करथिले एवं तांकर तळे चालिबा देखिकिरी ओडिशार आमर तत्कालीन राज्यपाल जे रहिथिले से मध्य तळुकू ओल्हेई पड़िकिरी चालिबाकू आरंभ करथिले ओडिशार झियो सिए तेणु जेतेबेले तांकू सुजोग मिलिछि आजी आमर मान्यवर मुख्यमंत्री तांकू निमंत्रण करिसंती
जाउछंती महाप्रभुंकर घोषयात्रा पाइका ए अवसर मिली सी जितेबाला आसिक पहुंचुंट निश्चित भाव में या पूर्व कौन सी राष्ट्रपति महाप्रभुंकर ए पवित्र घोषयात्रा वर्तमान आसी ना प्रथम थर पर उदाहरण सृष्टि करुँच किंतु केते गुड़िए जिनिस जहाँकि निरापत्ता दृष्टि राष्ट्रपतिंकर पतित पावन यात्रा जेहेतु महाप्रभुंकर समस्त पतित मान को दर्शन देवाई ये घोषयात्रा भिआई महाप्रभु तेणु अनेक लोक राष्ट्रपति को आसवाई बारण करते विभिन्न प्रकार ईमेल जरिया कही किंतु से आसिक आज तांकर पहुंचे रथ दौड़ी टाणीमे से बोधे महाप्रभु ए वर्ष 2 दिन रथ यात्रा करिसेंती आसंता काली निर्द्वंद्व भक्त मान रथ रज्जु को आकर्षण करी आड़प मंडल दिगरे अग्रसर हेबे। धन्यवाद श्रीजुक्त महांती एथिले शरत महांती वरिष्ठ सेवायत जे कि हमको अधिक सूचना दउथिले किभଳି भाबरे नीति चली छी एवं भाबरे आपण मध्ये सूचना देउथिले केउ भଳି नीति चली छी एवं समस्त उत्साहित एवं सठिक समय रे जहा कुहा जाउथिला विलंब होई पारे किंतु सठिक समय रे संपूर्ण भाबरे नीति कांति चली छी। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को समस्त सूचना एवं आलोचना पाई।